जनरल बाजवा और उसकी फैमिली, बीवी, बच्चे, अहलो अयाल की जो करतूतें, जो उन्होंने माल बनाया, यही सियासत करते हैं, यही माल बनाते हैं, यही सिविलियन जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको साथ मिलाते हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी को साथ मिलाते हैं और लूट मार का बाजार गर्म करते हैं। इनके जो मुलाजमत के साल होते हैं वो खत्म हो जाते हैं तो ये अपना बोरी बिस्तरा समेट कर बाहर चले जाते हैं। इमरान खान सही भी लगता है, वो अगर खत लिखता है आर्मी चीफ को, वो सही आर्मी चीफ को बेनकाब करता है। जब तक इस शख्स ने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, ये सियासत का मालिक है। किस तरह से जनरल आसिम मुनीर कर रहा है, फिर इसकी तमाम तर करतूतें और तमाम तर कारस्तानियां जो है वो आवाम के सामने जो है वो आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अपने YouTube चैनल सच्ची गल में खुशामदीद कहता हूं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त मेरे पास जो सच है वो मेरी मोक्किला ने पाकिस्तान से मुझे मौसूल करवाया है और स्पेशली रिक्वेस्ट की है कि ये वीडियो जो है वो अभी बना के मैं अपलोड करूं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं अक्सर जनरल्स की बात करता हूं कि उन्होंने जिस तरह से हमारे मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है और जब भी ये आते हैं और मुल्क को अपनी मलकियत और अपनी रियासत समझ लेते हैं, वो किस तरह से इस वक्त मेरे पास जो रिपोर्ट है वो है जनरल बाजवा के बारे में। और ये इंग्लिश मीडिया की एक रिपोर्ट है कि किस तरह से इस शख्स ने लूट मार की, इसके फैमिली ने लूट मार की। वो रिपोर्ट मैं चाहूंगा कि आप मुलाहिजा कर लें, उसके बाद मैं आपसे हम कलाम होता हूं। An investigative report accuses Bajwa and his family of a great loot. It says the family made assets amounting to 12.7 billion Pakistani rupees in the last 6 years. 6 years ago is when Bajwa climbed to the helm of the Pakistani establishment. He became the country's most powerful person, and ever since, several members of his family have become billionaires. Like I mentioned, 12.7 billion rupees is what they accumulated in the last 6 years. Remember, this is over and above the residential plots, the commercial plots, and the houses that the army had given to Bajwa. Let me now introduce you to Aisha Amjad. She is Bajwa's wife. In 2016, Amjad did not declare any assets. And 6 years on, she is sitting on 2.2 billion Pakistani rupees. I repeat, 2.2 billion. So how did she make so much money? Invest in S&P 500 perhaps, or cryptocurrency? How do assets climb magically, rather multiply to 2.2 billion in just 6 years? Today she owns an apartment in Karachi that's worth 90 million Pakistani rupees. Another apartment in Islamabad. 3 plots in the same city, at least 2 commercial plots in Lahore, 2 commercial plazas. One is worth 650 million rupees, another is worth 309 million. She also has a farmhouse in Karachi. Then there is 160 million in cash, bonds, ornaments, savings, and foreign currency. All of this in just 6 years. And if you thought that was fast, you must learn about Mahanoor Sabir. Her assets climbed in value reportedly to 1,271 million Pakistani rupees in just a couple of weeks. Sabir is Bajwa's daughter-in-law. As of last week of October 2018, she had not declared her assets, and in November 2018, she married Bajwa's son. Right before her wedding, Mahanoor Sabir was magically worth this big sum, that is 1,271 million Pakistani rupees. Sabir's LinkedIn profile says she's a senior manager at Tax Petroleum. This company was born in 2018, 2 years after Bajwa became the army chief of Pakistan. The company was registered in Dubai in 2019, the same year that Bajwa held private meetings with Pakistan's business leaders. One thought, the military general was trying to bolster Pakistan's crumbling economy.
doing something for his country, his people. But cut to today. Pakistan is drowning in debt. There is spiraling inflation. Pakistan owes $126.9 billion in debt. جی معزز خواتین و حضرات، جنرل باجوہ اور اس کی فیملی، بیوی، بچے، اہل و عیال کی جو کرتوتیں، جو انہوں نے مال بنایا، وہ ویڈیو انگلش میڈیا کی آپ دیکھ چکے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ جتنے بھی جنرلز جب اقتدار میں آتے ہیں، کیونکہ سیاست یہی کرتے ہیں، سویلین سیاست نہیں کرتے، یہی سیاست کرتے ہیں، یہی مال بناتے ہیں، یہی سویلین جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں ان کو ساتھ ملاتے ہیں، سول بیوروکریسی کو ساتھ ملاتے ہیں اور لوٹ مار کا بازار گرم کرتے ہیں۔ اور جو ہی ان کا اقتدار، ان کے جو ملازمت کے سال ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ اپنا بوری بسترا سمیٹ کر باہر چلے جاتے ہیں، جس طرح سے کہ ابھی اس رپورٹ میں آپ نے دیکھا ہے۔ عمران خان صحیح بھی لگتا ہے، وہ اگر خط لکھتا ہے آرمی چیف کو، وہ صحیح آرمی چیف کو بے نقاب کرتا ہے، ایکسپوز کرتا ہے۔ کیوں کہ جب تک اس شخص نے یونیفارم پہنی ہوئی ہے، یہ سیاست کا مالک ہے، لیکن وہ وقت دور نہیں ہے جب اس کا اقتدار ختم ہوگا اور اس کے بعد اسی طرح سے اس کا تیا پانچا ہر چیز سامنے آ جائے گی جو جنرل باجوہ کی آئی ہے، کہ کس طرح سے جنرل عاصم منیر کر رہا ہے۔ پھر اس کی تمام تر کرتوتیں اور تمام تر کارستانیاں جو ہے وہ عوام کے سامنے جو ہیں وہ آ جائے گی۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا سچ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے سچ کے ساتھ آپ کا میزبان ارشد شاہین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اس وقت آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل سچی گل سے اجازت دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔